Hello everyone, it's me again, Barbie. So for today's video guys, no, is naa dito sa bukid karon din akong kauban isang ako ang igsuon og akong ka boardmate. So hangak jud kay guys lang kita mo anang naipisi guys. Kay grabe na og ting ulan-ulan bitaw guys, is danlog jud kaayo ang amo ang agianan. Then dili pud ko magmahay nganong na ako sa bukid nagpuyo because ang naka-take advantage guys is nakahatag siya og fresh air, then kanang makahatag siya peace of mind. So mao ganahan jud ko magpabukid ko guys. So karon is nakauli ko because magpatabang ko mi og gama sa research sa akong ate, then nakaabot na mi sa ibabaw guys, then pauli na sab mi guys, then layo-layo jud ning amo guys no, kay makaagi pa man mi og kanang tulay guys. Then dili po ko magmahay guys nga nganong naa mi diri kay tungod linaw manggod kayo. So ganahan jud kay ko magpuyo-puyo sa bukid guys kay linaw, walay gubot, walay mga abog-abog nga unsa pa na diha guys no. Then mao to ang amo ang suba sumpay sa gikan sa among balay guys, kay ang amo mong balay is napalibutan siya og tubig ba guys. Then mao to isumpay sa atong dapit sa tulay. Then karon is hapit na mi moabot, so nakauna-una man ang ako ang kauban nga mamalot lagi daw mi. Then nakapalit na mi og balot guys no. So kana bitong taga balot bitaw na ako guys, is malas jud ko kayo kay talagsara jud ko makapili og kanang balot sa puti ba. Sus lami gyud kay nang balot sa puti guys. Uy kay lamon na gid na nimo ditso. Pero kani bitong dili putos guys na magluodon jud ko guys. Mao nang pag-abri gid na ako guys, gisubsuyop ra gid na ako ng sabaw, pero ihatag lagi hapon na sa akong kauban guys. Di ko mo kaog piso, pero ako ana yun ang i-challenge ang akong kaugalingon no sa ikaduha na akong pag-abri sa balot guys. Ako ana yung gikaon ang piso guys, gitrayan jud na ako, gi-challenge jud ang akong kaugalingon nga dili ko luodon sa balot guys. So gibot nga nako siya og suka og asin kay para plaster kayo ang kalami sa suka guys. Then mao to nakaya raman ako guys nga nakaon ako ang piso. So ihatag na lang nako ang gahi sa ako ang partner guys, kay murag dili kay kumukaon og gahi guys, gabi na og dili putos kay lami mo gutong putos ba kay iusara nimo og lamon guys. So sa ikaduha na akong abri guys, oh my god, nakapili na jud kog balot sa puti guys. Mong nalipay na pud ko guys no, para makalingaw pud ko sa akong pagkaon sa balot. O di ba kita mo ana guys, lami kaayo siya kay putos. That's why gi-enjoy na ako ang balot sa puti. Lang tawag gud akong sura guys na paspas kay kumukhaon guys no, kay balot sa puti na guys ha. Nakaswerte kog balot sa puti nga favorite na ako guys. So more to guys, nakauli na sab me. So mo sleep na ko kay tomorrow na sab eskwela. Bye bye, thank you guys.